تلنگانہ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ TSPSC پرچے سوالات کا لیک ہونا کافی بڑا واقعہ ہے اور وہ اس کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی کے وفد کی اس موضوع پر گورنر سے ہوئی ملاقات کے بعد ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گورنر نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کی حساسیت اور نوجوانوں کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں روزانہ حکمران جماعت اور اپوزیشن قائدین کے تبصروں کا مشاہدہ کر رہی ہوں، ریونت ریڈی کے تبصروں کو دیکھ رہی ہوں۔ ریونت ریڈی کا رد عمل کافی اچھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے کی گئی نمائندگی کا جائزہ لیں گی اور قانونی رائے حاصل کرنے کے بعد مناسب فیصلہ کریں گی۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے پرچے جات کے افشان سے ناراض وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کمیشن میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے کمیشن میں اصلاحات کے ذریعے امتحانات کے انعقاد کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے ماہرین سے رائے طلب کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمیشن کی موجودہ صورتحال اور خاص طور پر پرچے جات کے افشان کو روکنے میں ناکامی پر برہمی کا اظہار کیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق KCR اپنی دختر کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے مسلسل 2 دن تک طلب کیے جانے سے الجھن کا شکار تھے۔ وہ زیادہ تر وقت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات پر صرف کر رہے تھے کیونکہ کویتا 2 دن تک نئی دہلی میں تھی۔ ذرائع کے مطابق KCR نے صدرنشین پبلک سروس کمیشن جناردن ریڈی کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہونے کی تجویز پیش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو نے جنوبی ہند میں اپنی سرمائی قیام گاہ راشٹرپتی نیلائم کو عوام کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں واقع راشٹرپتی بھون سے ورچوئل طریقے کے ذریعے حیدرآباد کے بولارم میں واقع راشٹرپتی نیلائم کا افتتاح انجام دیا۔ راشٹرپتی نیلائم کے چمن، سبززار، سرسبز و شادابی اور راک گارڈن کو اب عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کے چمن، سبززار اور خوبصورت نظاروں نے عوام کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ سکندرآباد کے بولارم کے 97 ہیکٹرز پر یہ راشٹرپتی نیلائم پھیلا ہوا ہے۔ اس کو نظام حیدرآباد کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں کئی قسم کے پھول اور پھل کے درخت ہیں۔ 16 کمروں والے اس نیلائم میں دربار محل ڈائننگ ہال کی علیحدہ شناخت ہے۔ اس کی زیر زمین سرنگ کشش کی سبب بنی ہوئی ہے۔ راک گارڈن آبشار بچوں کے لیے کشش کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے چمن، نظاروں اور آبشاروں کی بہتر طور پر نگرانی اور دیکھ بھال کی گئی ہے۔ راک گارڈن میں 1830 درخت لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر میووں کے مختلف اقسام کے درخت بھی لگائے گئے ہیں۔ اس پارک میں 7 رنگوں کے 13 اقسام کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اس پارک میں جملہ 737 درخت لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر تتلیوں کے گارڈن کو بھی ترقی دی گئی ہے۔ اسے تتلی کی شکل میں بنایا گیا۔ اس میں چھوٹے درخت لگائے گئے ہیں تاکہ تتلیاں یہاں راغب ہو سکیں۔ تلنگانہ حکومت کے سرسبز و شادابی کے ہریتا ہرم پروگرام کے تحت 30 مختلف نوعیت کے 495 جاپانی درخت بھی یہاں لگائے گئے، جس سے حیاتیاتی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے یہاں آنے والوں کو بہت معلومات حاصل ہو رہی۔ GMR انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ موقوفہ اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے اور ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے مسجد و عیدگاہ کی شہادت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اب جبکہ ایئرپورٹ کا آغاز ہوئے 15 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، ایئرپورٹ کے احاطے میں مسجد کی تعمیر کا وعدہ وفا نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی ریاستی حکومت کی جانب سے ایوان اسمبلی میں دیے گئے تیقنات پر عمل آوری کی گئی، بلکہ ایئرپورٹ کے آغاز کے 15 برس کے دوران مختلف ترقیاتی کام انجام دیے جا چکے ہیں، لیکن ایئرپورٹ سے متعلق مسلمانوں سے جڑے ہوئے معاملات میں کوئی پیش رفت عمل میں نہیں لائی گئی۔ ایئرپورٹ کے آغاز کے موقع پر اس وقت کی کانگریس حکومت نے ایوان اسمبلی میں مسجد عمر فاروق کی ازسر تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت رکن قانون ساز کونسل رہے محمد محمود علی، جو ابھی ریاستی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے مسجد کی پارکنگ میں نماز ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ریاست تلنگانہ تشکیل پاتی ہے اور تلنگانہ راشٹر سمیتی اقتدار حاصل کرتی ہے تو ایئرپورٹ کے احاطے میں پارکنگ کی جگہ مسجد عمر فاروق کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن ان کا یہ اعلان بھی ان کے قائد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے اعلانات کی طرح ثابت ہوئے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایئرپورٹ کی تعمیر مکمل وقف جائیداد کو حاصل کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ تشکیل تلنگانہ
के बाद रियासती हुकूमत से मुतअद्दिद मरतबा इस बात की नुमाइंदगी करते हुए तवज्जो दहानी करवाई गई कि रियासत से रवाना होने वाले आज़मीन हज व उमरा को यूजर डेवलपमेंट फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाए या बेगमपेट एयरपोर्ट से आज़मीन हज की रवानगी के इंतजाम किए जाएं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस मामले में भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि अपनी खुसूसी परवाजों के जरिए बरसरे इख्तिदार जमात के कायदीन के अफराद खानदान खुसूसी तैयारे का इस्तेमाल करने के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से रियासत के मुतासरा अजला का जुमेरात 23 मार्च को दौरा किया और फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लिया। हालिया बारिश और ज़ालाबारी से अजला, खम्मम, महबूब नगर, वरंगल और करीमनगर मुतासर हुए। चीफ मिनिस्टर ने फसलों को ज्यादा नुकसान होने पर मुतासरा किसानों से बातचीत के बाद उनकी मदद की। चीफ मिनिस्टर मुतासरा अजला का दौरा करने वाले थे, ताहम उनके दौरे को मनसूख करते हुए उनके मसरूफियात की वजह से दौरा जुमेरात को कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन को दौरा करते हुए फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। बारिश और ज़ालाबारी से बाज़ अजला में नेशंकर, ज्वार और सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान की इत्तला है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों से दरख्वास्त की है कि हर रियासत को हज 2023 के लिए मौसूला दरख्वास्तों की जांच का काम मुकम्मल करते हुए कवर नंबर्स जारी कर दें ताकि क़ुरान अंदाजी में मदद मिले। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने तमाम रियासतों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा गया कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की मोहलत खत्म हो चुकी है। मुतल्लिका दरख्वास्तों के तहत वहां पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बताया जाता है कि हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए सहूलतों में कमी के नतीजे में आज़मीन हज खानगी टूर ऑपरेटर्स को तरजीह दे रहे। हज कमेटी ऑफ इंडिया से रवानगी की सूरत में सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत घटाकर 30 दिन कर दी गई है और जारिया साल से आज़मीन हज को 2100 सऊदी रियाल की फराहमी का तरीक़ाकार भी खत्म कर दिया गया। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज के लिए इजाजत नहीं। तेलंगाना के आज़मीन हज जारिया साल रुबात की सहूलत से भी महरूम रहेंगे। अखराजात में कमी के नाम पर 2100 रियाल की अदायगी रोकने से इम्कान है कि आज़मीन हज के निजी अखराजात में इजाफा होगा। सीबीआई ने मफरूर विजय माल्या के खिलाफ अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया कि माल्या ने साल 2015-16 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की जायदादें ऐसे वक्त में खरीदी थी जब उसकी किंगफिशर एयरलाइंस को शदीद माली किल्लत का सामना था और शराब का ताजर बैंक कर्ज की अदायगी नहीं कर रहा था। ख्याल रहे कि विजय माल्या 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के IDBI बैंक किंगफिशर एयरलाइंस लोन फ्रॉड केस में मुलजिम है, जिसकी जांच मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई कर रही। सीबीआई ने हाल ही में खुसूसी सीबीआई कोर्ट में एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जांच एजेंसी ने पिछली चार्जशीट में तमाम 11 मुलजिमान के साथ IDBI बैंक के साबिक जनरल मैनेजर बुद्धदीप दास गुप्ता का नाम भी शामिल किया है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में दावा किया है कि दास गुप्ता ने अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2009 में 150 करोड़ रुपए के कलील मुद्दती कर्ज STL की मंजूरी और तकसीम के मामले में IDBI बैंक और विजय माल्या के ओहदेदारों के साथ साजिश की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।